Amen, may gabi tanan. So, salamat no sa privilege na makawali sa pulong sa Ginoo. Murag karong adlaw, murag kalima ko balik-balik to sa CR. Kulba kayo. So, salamat sa atong pastor no. Salamat pastor sa privilege maka-share sa pulong sa Ginoo karon na gabi. So, ginangin na akong tanan sa pagtindog o gabrihan nato atong mga Bible no sa Matthew chapter 12. So I hope na nagdala tag Bible no, na ato tag simbahan, bitbit na tong Bible. Okay, so Matthew chapter 12 verse number 22 down to verse number 32. So taas-taas ni siya. So akong pagabasahon, sundi lang sa inyong mata. Verse 22, then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him, in so much that the blind and dumb both spake. And so, verse 23, and all the people were amazed, and said, is not this the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts, and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. Verse 28, but if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Or else how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house. Verse 30, he that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And verse number 32, and whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. So magpray ta, Lord, salamat sa privilege makashare Ginoo si mong pulong. Lord, tabangi ko ikaw magagiya Ginoo sa akong hunahuna, sa akong kasing-kasing, sa akong baba, Lord God. Ipaluyo ko Ginoo diya sa imong cross, sa iluwa kami sa among mga sala, na nahimo Ginoo tubangan nimo Dios, ikaw magapasaylo ka namo. Hinluoy kami pinagi sa imong balaan nga dugo. I-bless imong pulong karon nga gabi ug ang imong ngalan ang Ginoo ang mabayaw. Salamat sa tanan kini akong ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ginangin akong tanan sa paglingkod. So kanina story sa Matthew chapter 12, tulo ni ka senaryo dre no ang nahitabo. So sa verse 1 to 8 makita na to dre, si Jesus Christ ni entered siya sa Sabbath day. So nasa mga kauban niyang mga disciples. And then iyang mga disciples ay gipanggutom man. So kani mga disciples si Jesus Christ baptist gyud ni siya kay gipanggutom man sila. So ang gibuhat nila nangaon sila. And then ang mga Pharisees, kaning Pharisees mga kaigsuonan, mao ni ang number one gyud na basher ni Jesus Christ. So dili na ta matingala no kung naay bashers karon no sa atong live. Kay ngano man sa una pa lang naa na gyud bashers gyud. So mao na mga Pharisees. So sa mga bashers dia stay put lang mo dia no. So ingon dre sa verse number 9 down to verse number 21, kanina time pod Sabbath day gyapon ni siya. Naigiayo si Jesus Christ anay ba word withered iyang kamot. So giasya sa mga sa Pharisees kung pwede ba mag-ayo og sakit during Sabbath day. And then gitubag mo sila ni Jesus Christ. So giayo po ni Jesus Christ katong wither ang kamot. Then there is a verse number 22. Ingon dre, then was brought unto him, underline ng word na brought dia. So ato nang lantaw na niya, brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him, in so much that the blind and dumb both spake. And so sa katong time na naayo ni Jesus Christ katong withered hand, ang mga Pharisees, mga kaigsunan, naggawas sila sa synagogue, and then
they ask councils, paano nila i-destroy si Jesus Christ. So Jesus Christ kay nahibawan man niya. So he withdrew himself, nagpalayo si Jesus Christ, and then ang mga multitudes nag-follow siya, naguban siya, ug ang gibuhat ni Jesus Christ sa verse 15, iyang gipang-ayo, tanan na nagasunod siya. Ug iyang gipang-ingnan isa-isa ba, ingnan niya, uy, ay saba ha, nagiayo ta mo. Ayon yung isaba sa uban. Pero sa verse number 22, naagya po yung mga tao, mga kaigsuonan, na nidala og tao diya kay Jesus Christ na nasapian, buta og di kay istorya. So kanang word na brought diya, ako na siyang gilantaw. Ang meaning ana is, in Greek word ingon diya is prospero or bring. To bring to lead one person to a person, heal him, ready to show him kindness. So bring ang other word ana, to bring to lead one person to a person, heal him, ready to show kindness. So I titled this message karon na gabi is Bringing Others to Jesus. So mo na ang title sa itong mensahe karon na gabi, Bringing Others to Jesus. So take note, kanina tayo mga kaigsunan, nagpalayo si Jesus Christ. And then ay mga tao na gidala nila ba nasapian, buta o dili kay istorya. And then ang gibuhat ni Jesus Christ, iyang pang-ayo. So I believe mga kaigsunan, kaning nagdala ani kay Jesus Christ is mao nitong gipang-ayo pod ni Jesus Christ. That's why bringing others to Jesus, na itulo ka butang na ako i-share dire karon na gabi, tulo ka butang na ako nakita why these persons they bring others to Jesus Christ. Ug sa to pod ba sa tong kaugalingon, ni asa tong kaugalingon. Why we bring others to Jesus Christ? Nganong nagadala man ko og tao diya kay Kristo? Unsa day si Jesus Christ? So number 1 ingon diya sa verse number 22, then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb. So ang gibuhat ni Jesus Christ iyang giayo. So number 1 ingon diya is why we bring others to Jesus Christ? Because number 1, we have a miraculous Savior. So si Jesus Christ is a miraculous Savior because He turned the water to wine. Jesus Christ is a miraculous Savior because He raised Lazarus from the dead. Jesus Christ is miraculous Savior because He healed the layman. Katong layman na dili kalakaw, giayo ni Jesus Christ nakalakaw. And then Jesus Christ is miraculous because He changed us. So si Jesus Christ, mga kaigsunan, hantod karon nagabuhat siya og miracle. Ug matagot sa tuwa, gibagot ani Jesus Christ. The greatest miracle Jesus Christ can do is to change our life. So sa akong kinabuhi mga kaigsunan, gibago sa Dios ang ako ang kinabuhi. Og kamo pod matag usa sa inyo ang nagbago sa inyo ay si Jesus Christ. Dili ang atoang religion, dili ang atoang kaugalingon, but si Jesus Christ ang nagbago sa atoa. That's why we bring others to Jesus Christ because we have a miraculous Savior na ay mga tao sa Bible, mga kaigsunan, they bring others to Jesus Christ. Andrew, after na-meet niya si Jesus Christ, he bring his brother Peter kay Jesus Christ. Samaritan woman, after niya na-receive ang eternal life, she bring others to Jesus Christ. Nga ato siya sa iyang mga kauban. Uy, kabalaman mo na dito ang Messiah. She bring others to Jesus Christ. 4 friends. Bisag nagkalisod na, daghang tao nagtabok, but they nagbuhat sila pamaagi para madala nila ang ilang kauban diya kay Kristo. Karon mga kaigsunan, karon na gabi ang pangutana. Did you bring others to Jesus Christ? Nagadala pa ba ka og tao diya kay Kristo? When was the last time mga kaigsunan isabay kag soul winning? When was the last time na nag-share ka sa imong kauban? Oy, ginahigugma ka sa Dios. When was the last time mga kaigsunan na niuban ka sa good news class? I hope na wata nagaundang o invite sa church kay nga naman natay miraculous nga Savior. Natay Dios na kaya mo bagog kinabuhi sa tao. Og sa akong kinabuhi sa una. Grabe diyo ka to. Wala ko kasuot og niya ni dati. Then, lain akong ginasuot. But katong time na nadawat to si Jesus Christ, katong gi-accept mo si Jesus Christ as my personal Savior, gibago sa Dios ang ako ang kinabuhi. Ug naikabalo kayo ana sa kung kinabuhi sa una. Ug atong uyuan ako to. And then matag usa sa tuwa diri mga kaigsunan, na gigamit ang Ginoo na ni-invite sa tuwa para dalon ta diri sa church. That's why we bring others to Jesus Christ because we have a miraculous Savior. So, ayaw gundang og invite sa church. Wala na to sila ginaundang dre para mahimo silang baptist.
ang mga tao diya sa live, wala may nag-invite og tao diri sa church para mahimo sila baptist. We bring others to Jesus, kay nasayod mi na si Jesus Christ kaya makabag-og kinabuhi sa tao. And then number 2, mga kaigsunan, makita na to diya, dili lang kay tungod si Jesus Christ miraculous nga Savior. Number 2 ingon diya, and He healed him. Kabalo ba mo? Tungod sa gugma sa Dios. Yung number 2 dre is a loving Savior. Tungod sa iyang gugma, iyang giayo katong nasapian na nadili ka istorya o buta. Tungod sa iyang gugma, iyang giayo katong mga tawana. Ingon sa Bible sa John 15:3. Ingon ang Biblia sa John 15:3, atong basahon John 15:3. John chapter 15 verse number 3, ingon diya sa verse number 13 diay, ingon sa Bible, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Kabalo mo, Jesus is a loving Savior because He laid down His life sa iyang mga amigo. Jesus Christ is a loving Savior because He gave us eternal life. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kabalo ba mo tungod sa gugma sa Dios na ata karon dre? Kabalo ba mo tungod sa gugma sa Dios, kita nakaangkon og kinabuhing walay katapusan? Pato jud ba yung tatag impierno? Dagway pa lang nato, ma-impierno gyud. Pero tungod sa gugma sa Dios, gitagaan ta niya kinabuhing walay katapusan. That's why dili ta mo undang og invite diri sa church kay tungod natay a loving Savior, natay mahigugmaon na Dios. Jesus Christ is loving Savior because He died for us. Kabalo mo, the Bible says Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Bisan pa man kita mga igsoon, mga kasala, pero gipakamatyan ta sa Dios. Bisan pa man igsoon, na grabe mga butang natong mabuhat, but si Jesus Christ, galabaw gud ang iyang gugma. Wala mo, everyday makakommit og sin. Everyday makabuhat og sala. Pagkabalo mo tungod sa iyang gugma, ginapasaylo ta sa Dios. So I love God. Love what His love. So unsa may ginaigugma sa Dios? Mga tao, gigugma sa Dios ang tao. That's why we bring others kay Jesus Christ kay tungod natay mahigugmaon na Savior. So church, when was the last time na nag-share ka gugma sa Dios? Gingnan ni may mong friends ba? Mong classmate. Oy, classmate. Abalo ba ka? Pag lalaki gani, ingnan mo na, Brad, ginahigugma ka sa Dios. So sa babae, day, gihigugma ka sa Dios, day. So kita, gihigugma ta sa Dios, that's why i-share na to ang gugma sa Dios sa ubang tao. So when was the last time na gisharean nimo ang kauban sa trabaho na gihigugma ka sa Dios? That's why church, we invite people diri sa church kay tungod natay miraculous Savior, natay a loving Savior. And number 3, nindot kayo ni. Number 3, ingon diya sa verse number balik ta dito sa Matthew chapter 12, verse number 22. Ingon diya, then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and He healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. Kabalo ba mo? Tungod sa kaluoy sa Dios, kaning buta o di ka istorya, naka-istorya o nakakita na. Number 3, we have a merciful Savior. Kabalo ba mo, Jesus is so merciful because He forgave us. 1 John chapter 1 verse number 9, ingon sa Bible, 1 John chapter 1 verse number 9. Ito ang Bible. 1 John chapter 1 verse number 9, okay pa mo? 1 John chapter 1 verse number 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And the Bible says in Psalms 136 verse number 1, Psalms 136 verse number 1, kanina chapter, makita na to diri makaigsunan nga grabe gyud ang kaluoy sa Dios. Sa atong kinabay, Psalms chapter 136 verse number 1, ingon diya, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Verse 2, oh, give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. Jesus' mercy is everlasting. Psalms 145 verse number 8, Psalms 145
verse number 8. Ingon ang Bible, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. That's why we bring others to Jesus Christ, because we have a miraculous Savior, a loving Savior, a merciful Savior. Sa time na si Jesus Christ, mga kaigsunan, gidakop na siya, gisagpa siya, gikurunahan siya, gibunad-bunalan siya for 39 times, gialsa niya ang cross pato sa Mount Calvary of Golgotha, o gilansangan na yang kamot, gitindog ang cross. Kabala ba mo? Pwede mo ingon si Jesus Christ ato na, Lord, Amahan, panawag ang mga angels, pamatyan ni silang tanan. Pero kabalo pa mo ang giingon ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they know not what they do. Ingana kagdako ang kaloy sa Dios sa itong kinabuhi. That's why we bring others to Jesus Christ, because we have a merciful Savior. That's why ingon sa Bible sa Ephesians chapter 2 verse number 4. Ephesians chapter 2 verse number 4. Ephesians chapter 2 verse number 4, man yung last na verse atong magabasahon karon. Ephesians chapter 4 chapter 2 day, verse number 4 yung Bible, but God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us. That's why, church, naga-invite ta og tao diri sa church kay tungod natay miraculous Savior, a loving Savior, a merciful Savior. Mangutana, kanusa ba ang last time na nag-invite ka diri simbahan? Dagan kayo bakante na bangko? Kung matagusa sa ato church, mag-invite ta, o matagusa sa ato, mag-invite ta og baguhan, invite na to, kanatanan bangko diya, pwede na siya mapuno. So, when was the last time na nag-invite ka? Did you bring your loved ones to Jesus Christ? Basi ikaw palang luwas sa inyong kuan, sa inyong pamilya. Imo bang gisiran na imong mga kaigsunan nimo na gihigugma ka sa Dios, gipakamatyan ka sa Dios, o kaya ka baguhon sa Ginoo? Then, did you bring your classmate to Jesus? Sa mga estudyante diri, nahuman na lang ang tuig, nadala ba nimo imong classmate diri sa church? Sa mga estudyante diri, hapit na lang balik ang Ginoo, wala pa nimo na invite imong classmate. So, when was the last time na imong gi-invite ang imong classmate, imong co-laborers nimo, imong friends, o imong loved ones? So, karon na gabi, simple kayo. We have a miraculous Savior, a loving Savior, a merciful Savior. Let's pray. Lord, salamat sa karon na gabi. Salamat, Lord, sa simple na mensahe. Lord, salamat kay ikaw, miraculous na manluluwas. Salamat, Lord, na ikaw mahigugmaon na manluluwas. Salamat, Lord, na ikaw manuluyon na manluluwas. Lord, tabangin mi na mudala mi ug other people diya kanimo. Lord, salamat Ginoo sa mensahe. Tabangin mi Ginoo na ma-apply namo sa mong kinabuhi. Salamat sa imong gugma. Kini akong ginaampo, ginapasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Patayin sa pagduko sa ulo. Ipiyong imong mata. Klaro ang mensahe. Bring someone to Jesus. Wala pa'y tawag gidala kay Jesus Christ, wala pa niya giluwas. Every time na nadalon ka Jesus Christ, in His time,